Assalamualaikum. Hi everyone. So this is a video for chemistry Paul with 13 question number 3. Now, let's take a look at the question. So, consider the following reaction. So, we have 2NO gas plus O2 gas to produce 2NO2 gas. So, calculate the amount of oxygen gas. So, dah ada mention kat sini, amount in mole required to react with 1840 ml of NO gas at 45 degrees Celsius and 723 millimeter mercury. Now, let's check out the information that we have from this question. Okay, jadi apa yang kita ada dekat sini adalah first, kita diberi 1840 yang mana yang ini adalah kita punya volume. So, letak dekat sini volume sama dengan 1840 mil. Okay, kemudian diberikan juga dekat sini the temperature. Okay, so the temperature of the gas. Okay, yang mana temperature adalah sama dengan 45 degree Celsius dan kemudian diberi pula pressure. So dekat sini pressure adalah pressure untuk NO gas. Kita boleh letak dia macam lah. So pressure of NO gas sama dengan 723 mm mercury. Okay, jadi apa yang kita nak cari dekat sini? Kita nak tahu berapa amount of oxygen gas. We want to find what is the number of mole of oxygen gas. So now, to get the number of mole of oxygen gas, okay, apa yang kita boleh buat dekat sini adalah tengok balik pada kita punya equation dekat sini. Okay, so all the information given to us, these are all for the NO gas, for the nitrogen monoxide gas. Okay, yang kita nak adalah untuk oksigen. So, apa yang kita akan buat nanti adalah kita boleh buat stoichiometry antara NO dengan O2. Okay, but before we do the stoichiometry, we need to find first what is the number of mole of the NO gas. So, how are we going to find the number of mole of NO gas? Kita boleh gunakan kita punya ideal gas equation. So, this is the general ideal gas equation, PV equals to nRT. Okay, jadi dekat sini apa yang kita nak cari? We want to find what is the number of mole of NO gas dekat sini. So, bila kita susun balik kita punya equation dekat sini, kita akan susun, so kita akan ada pressure dekat sini. So, since number of mole adalah untuk NO gas, so the partial pressure must be specific to the NO gas over here. Okay, so PV over RT dekat sini. Okay, so this is the equation that we're going to use to find number of mole of NO. Okay, jadi kita masukkan semua maklumat yang kita ada. So take note, this is an ideal gas equation. So you need to make sure that pressure dekat sini, okay, mesti dalam liter. So kita initially ada in millimeter mercury. Sorry, pressure perlu tukar dalam ATM. Maafkan saya. So pressure dalam ATM. Volume mesti kita tukarkan kepada liter. So yang kita ada dekat sini adalah dalam mililiter. Okay, and then temperature sama juga perlu ditukarkan kepada Kelvin. Yang kita ada adalah 45 degree Celsius. So take note, tukar kepada unit yang betul. Alright, so kita dah masukkan dekat sini pressure yang asal yang tadi 723 mm mercury sama dengan 0.9513 atm. So the volume is 1.84 liter. Okay, R 0.08206 and the temperature initially 45 degrees Celsius. Kita tukarkan kepada Kelvin 318.15. So the number of mole of NO is 0.067 mole. Okay, so once we get the number of mole of NO, next thing we're going to do the stoichiometry between NO and oxygen. Sebab yang kita nak dekat sini adalah number of mole of oxygen gas. So now let's do our stoichiometry. So based on the balance equation, 2 mole of NO will react with 1 mole of O2. So, if we have 0.067 mole of NO, berapa mole of O2 dekat sini? Jadi kita tunjukkan kita punya calculation. Okay, so 1 times 0.067 over 2 and we're going to get our answer as
0.0335 mol of O2 ataupun kalau awak tinggalkan sebagai 0.034 pun boleh jugalah dekat sini. Okay, so two significant figures. Okay, jadi jawapan akhir sekali lagi mesti dengan unit yang betul lah dekat sini. Okay, jadi for this question you're going to get 4 marks. So dekat mana markah kita akan dapat? Okay, substitution dekat sini awak akan dapat 1 markah. Number of mole of NO dengan yang betul dekat sini 1 markah. Okay, kemudian substitution on the stoichiometry dekat sini. Okay, tunjukkan, you need to show the stoichiometry. Even if the stoichiometry is 1:1 ratio, you still need to show the stoichiometry. Awak kena tunjukkan macam mana awak dapat nilai perbandingan dekat situ. Jadi, 1 mark for the stoichiometry and 1 mark for the final answer. So, you have 4 marks over here. So, that's all for question number 3.